بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج آپ کے لیے بہت ہی پاورفل عمل لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آئی ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف ایک دن کے اندر ہی آپ کا مقصد پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی دلی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک ہی وقت میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک وقت اور الگ الگ وظائف ہوتے ہیں، ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، اس وقت میں یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں ہر طریقے کی چیزیں دیکھ کر، پڑھ کر، دعاواں مانگ کر، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ سمیع علیم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ جو وقت میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اس وظیفے کے ذریعے بڑے بڑے مقصد پورے ہوں گے انشاءاللہ، بڑے بڑے انٹرویو میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بڑھ کر کامیابیاں عطا کرے گا۔ لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے ایک بار وظیفہ پڑھا اور وقت مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کی شرط یہ ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور دل کے اندر سچا یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یقین نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ چیز کا خیال رکھیے گا، جس کو یقین ہو وہی اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو اس وظیفے کو کرتا ہے آپ کو خوشخبریاں اللہ نصیب کرے گا، ایسے راستے آپ کے لیے کھول دے گا کہ کیا جو ناممکن ہوگا وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کی شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر و بلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، زندگی میں مشاہدات، تجربات اہم باتیں اور یادوں کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعمال وقت کے دہاڑے میں بہتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے، اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کا نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بستے رہتے ہیں۔ اچھے الفاظ والے بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی نرمی کرے تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی کرے تو وہ دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت اور شفقت کبھی نہیں بھلاتا۔ انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلائے کہ کوشش نہ کرے۔ اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مطلبی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا بتا دیتا ہے، تربیت کا اور نیت کا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو انسان اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اگر وہ گفتگو کر رہا ہو تو اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں،
शीशे पर मिट्टी और रेत लग जाए, कपड़ा लगा कर साफ़ करें तो वो शफाफ हो जाता है, लेकिन कपड़े को साफ़ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल लाजमी है। कपड़ा अगर साफ़ और पानी से ना धुले तो साफ़ नहीं होगा। अगर सोने में खोट तो वो पानी या साबुन से नहीं निकलेगी, इसीलिए इसके लिए आग में सोने को पिघलाया जाता है। सोने की पिघला के बाद इसमें जो मिलावट होती है वो अलग होती है। खोट दूर करने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। इंसान के अंदर खोट निकालने के लिए 2 तरीके हैं। इंसान बुराइयों से दूर नेक ज़िंदगी गुजारे, अपने आप को नेक अमलों पर मतवज्जा करे, नफ्स पे काबू पाए तो अच्छा इंसान बन सकता है। जब तक वो अपने आप को बद अमाल से दूर ना करे तो नफ्स मुमकिन नहीं। जितना ज़्यादा सोचेंगे इतनी ज़्यादा अजियत में रहेंगे। अपने आप को मजबूत कर ले या फिर मसरूफ़ कर ले। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते वक्त अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। खुश नसीब है वो जो अपने नसीब पर खुश है। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा होता है। ज़रूरत मतलब गर्ज से नहीं। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। इंसान खुद अजीम नहीं, इसका किरदार अजीम है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे इसे किसी किस्म के फ़ायदे मुफाद की तवक्को नहीं होती। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा ना समझे। अच्छा कीमती लिबास इंसान की पहचान नहीं बल्कि अच्छा इखलाक और इसका ईमान है। बुराई किसी रूप में भी हो बुराई ही रहती है। बुराइयों से दूर जाए, माफ़ी के करीब हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपने खुश रहना है तो 2 चीज़ों को भूल जाएं। बुरा सलूक जो किसी ने किया और वो अच्छा अमल जो हमने किसी के साथ किया। 4 चीज़ों को हमेशा संभालें। नमाज में, दिल को तन्हाई में, सोच को महफिल में, ज़ुबान को रास्ते में, निगाह को ज़िंदगी खुद संभल जाएगी। एक मर्तबा मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक दफ़ा एक मैना ने चिड़िया से पूछा, इंसान हर वक्त दुखी और परेशान अफसरदा क्यों रहता है? तो चिड़िया ने सोच कर कहा, शायद इंसानों को अल्लाह पर कामिल यकीन नहीं, इसलिए वो परेशान, दुखी और अफसरदा रहते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिनका अल्लाह तबारक तआला पे कामिल यकीन होता है वो हमारी तरह पुरसकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी हुई अच्छी बातें और दुआओं को ऐसे चुने जैसे परिंदे अपनी ज़िंदगी के लिए रिज़्क चुनते हैं। 3 चीज़ें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीज़ें हमेशा पाक रखो, लिबास, जिस्म और ख़यालात। 3 बातें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। 3 चीज़ें पे काबू रखो, ज़ुबान, नफ्स और गुस्सा। 3 चीज़ें बाकायदगी से पढ़ो, नमाज, कुरान और दरूद। 3 चीज़ें छोटी ना समझो, फ़र्ज़, कर्ज़ और मर्ज़। रिज़्क ज़मीन से अंदर नहीं आता, बेशक खुदाई करके देख लो, मिट्टी ही मिट्टी है। अगर किसी को नाहक लोग परेशान और अजियत देंगे तो ख़ुद भी तंग, परेशान और अजियत में मुब्तला होंगे। इसलिए अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक खूबसूरत कौल है कि तुम किसी के साथ बुराई करो और तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लेना कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी ने पूछा, या अली, इंसान कब बुरा बनता है? आप रज़ी अल्लाह ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लग जाता है तो फिर वो बुरा इंसान बनना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छाई के बदले में ऐसे रसवाई क्यों मिलती है? खुशहाली की बजाय तंगदस्ती क्यों मिलती है? सेहत की बजाय बीमारियाँ क्यों मिलती है? खुशियों की बजाय गम क्यों मिलते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, मुझे कुछ मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो मुझे कुछ और दो, मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो वो कहती है, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। वो कहती थी कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप रिश्तेदारों
को जोड़ते थे। फिर वो कहती आप कमज़ोरों का बोझ उठाते, आप मेहमान नवाजी करते, मतलब कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करते, जो मेहमान आते इनकी मेहमान नवाजी करते, मुसीबत में लोगों की मदद करते, लोगों से सच बोलते, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। ये सब अच्छी आदतें जिनका तज़किरा हो रहा है। अच्छे इंसान ये एक खूबी होती है, वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो कभी कमज़ोर या गरीब इंसान पर हाथ नहीं उठाता और ना ही इसकी तज़लील करता है। अच्छे इंसान की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। बेहतरीन इंसान की ये भी खूबी है कि दूसरों के लिए इज़्ज़त और हमदर्दी के जज्बात रखता है। अच्छे इंसान कभी भी दूसरों को अपने से कमतर नहीं समझता। अच्छा इंसान लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करता। अच्छा इंसान की एक ये भी बड़ी खूबी है कि वो दूसरों पर कभी ताने नहीं कसता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, कोई किसी से ना डरे सिवाय खुदा और ना कोई किसी से उम्मीद रखे सिवाय अल्लाह के। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन पर हज़ारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं, तो ये दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां, परेशानियां अल्लाह तबारक तआला ने क्यों पैदा की हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अल्लाह के बंदे शुक्र करो, अल्लाह ने दुख को पैदा किया। अल्लाह तबारक तआला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, दुख भी कोई नेमत है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है, खुशियाँ इंसान को कमज़ोर कर देती है। अल्लाह तबारक तआला जिस इंसान को नवाजता चाहता है, अजीम मुकाम देना चाहता है, तो इसे तकलीफ़ और दुख और तकलीफ़ें बख्शता है, ताकि वो इतना मजबूत बनकर इतना सुख ले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए आता है। जब तुम इस दुख से सीख लोगे जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तुम्हारे दुख खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। आपने किस तरह करना है ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, शुरू में आपने कम से कम 3 मरतबा हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा शुरू में पढ़ना है ना, 3 मरतबा आपने आखिर पे पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 41 मरतबा सूरत कुरान पाक की यह सूरत मुबारक पढ़नी है। 41 मरतबा, 41 मरतबा किसी से बातचीत किए बगैर। तो आपने जो सूरत पढ़नी, मुबारक सूरत फातिहा को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। इसका तर्जमा मैं आपको करके बयान करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जज़ा के दिन का मालिक है। हम ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, सूरत फातिहा को 41 यानी 41 टाइम आपने पढ़ना है। और जैसे ही आप 41 मरतबा पढ़ लें, इस एक बात आपको बताती चलूँ, जब आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन जहाँ आएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपने 11 मरतबा ये पढ़ना है। बाकी सूरत बाद में कंप्लीट करनी है। इसी तरह आपने 41 मरतबा पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 41 मरतबा आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 313 मरतबा या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम की तस्मीयाँ करनी है। और लास्ट पे भी फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जितनी दफ़ा आपने अव्वल में पढ़ा है उतनी बार लास्ट में दुरूद पाक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, जो भी ख्वाहिश आप दिल में लेकर बैठे हैं इस वजीफ़े को पढ़ने में, बस अब आप इस ख्वाहिश के लिए अपने दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह तबारक ताला से बड़ी आजिज़ी के साथ दुआ को मांगे, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक ताला से दुआ को मांगे। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी हाजत है, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक ताला आपकी झोली को भर देगा, आपको आपकी दुआ को कबूल करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, अल्लाह तबारक ताला बहुत बड़ा है, वो हर चीज़ पर कादर है, वो क़यामत दायम रहने वाला है, वो गफूरुर रहीम है, रहम करने वाला है, वो दिलों के राज जानता है और वो हर चीज़ में कामयाबी देने वाला है, बशर्ते सब्र होना ज़रूरी है। इसको
پڑھنے کا وقت سمجھ لیجئے۔ پڑھنے کا وقت جو سب سے زیادہ بہتر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صبح کو فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، اس وقت پڑھ لیجئے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کو فجر کے ٹائم ملتا تو آپ اس کو کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بیسٹ وقت جو ہے فجر کا ٹائم ہے۔ تو مرد حضرات بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، وہ باجماعت ہو کر مسجد میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو بھی ان کی خواہش ہے، جو بھی پرابلم ہے، جو بھی اپنے دل میں رکھے، انشاءاللہ شرط کے ساتھ میں کہتی ہوں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، جو بھی آپ کی مسائل ہوگا، انشاءاللہ میرا اللہ پاک حل کر دے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کے پاس فجر کا ٹائم کے وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس وظیفے کو عصر کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقہ کار سے اپنے پڑھنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کو کیجئے، خود بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو خوشخبریاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی غم نہیں آئے گا، رزق کی بہاریں چلیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جس چیز کی طلب کرو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کی غیبی مددیں ملیں گی، آپ کی جھولیاں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیارے وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، بشرطِ زندگی نہ وفا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری رکھے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔